Praise the Lord. The Lord be with you, and the Lord bless you. Odofo nano pay onyankopon asundwe enkam nyina. Onyame na dum ne humoblo no amadepa asan atweyembio. Yede nchia kese ma adofo nyina. Sister Rebecca. Baby awobia yede nchia kese ma. Salanso na Sister Frida. Anopay baby awobia no yede nkranso so ama. Aya redemption awa dwumadi no ananopay wasugusu a wutie no. Dwumadi yede bra memre dane kwase da biara ebono nwotwe fa. Ekosi no kro ne fa o UK time. Say UK was summer. Enti emle sabre abo 8:30 ewa ha. Emni sa Ghana so abo 7:30. Odofo onyame hira. Baby awobia onyame onka ho. Cecilia nyako baby awobia ya chao kesi anopai utia mi free dachi TV no so ewo Facebook salanso so ana utia mi free dachi radio no so upese oba TV no so a wo de add me o Facebook ana ko dachi TV na edo baba se radio no so upese won saka yan ya download the TV app no o radio no so with phone no so na type dachi radio and I say ko Google na bo dachi radio edo ba my baby biala yem programs nyina obehwe dwumadi ya yedi uko Facebook wa ewo ho YouTube so ewo ho bo evangelist Emmanuel Kwaku e champion YouTube ubenya messages ni nyina bi ewo ho parafu anopai yede nchia kese ma adofo nyina obi a otie yem bia ade ba akui na sesa wo hye ne nso say the redemption awa yanchia sanopai upasa ufrena oni yakasa yanchia no ana yedi kaka and the Lord be with you. Now so what you say the Lord bless you. Until who can the Lord be with you? Means because the Lord bless you. Hallelujah. Anopai onyame onka ho na onyame onhiraw. Ye madofu nyina akwaba. Anopai ya ba na kamama anka yeni asembika na yehu se mungina malande odofo maye mompa ye ne hye dwumadi na se odomfo ni moblonfo wa humoblo no wadom kese ni nti wodi ya hyase every January wamma afe no apamu ene nakakra pepepe wo ya bra bom boni bi anka yen ye ni dodo no na hyase na sabre ye hwehwe won ye huon won so ye huon no ebi a onte aposa ne ese Nesu nyame wadom no ahumoblo ya de wabuyem bi na wa me da so tenkwam ani ahodimu na fi apamu ne yakase na asekase enka odin enna no pan so umma aba obetie nyame wasem
Awurade a wonim akoma mu asɛm na wonim ne ɛda wakoma so a ɔhwehwɛ ɛno nti na nɔpai waba be wode wɔn aba me bompa yɛ sɛ Awurade emra wasɛm ba yi fa sam no so na yɛ wɔn akoma mu adwuma ama ne ehia wɔn biara no ansa na adwuma de yi ebepie ebekɔ na wie yɛ no Awurade na wayɛ yɛda wase wɔ dɔba Yesu Kristo di mu oh hallelujah ɔdɔfo bɔmmɔden sɛ wotie yi wo so bɛhyɛ ama wɔn a oni sable no wura fi wɔn anaasɛ wada no wahunu sɛ dwumadie no asase onyame afrase aba ɔkyekyɛ ne nkwansuo no enti obi biara mmra no magye anopai dwuma number yɛde bɛdi dwuma no so pɛsɛ wo fra ɛyɛ number no a ɛnsesan studio number ni 0744 711 7962 so free isa UK as I said with the UK code no ka ho ɛyɛ 0044 744 711 7962 and now say my personal number no enso so 07988 678298 and I don't know me catch I will say Awurade oya de ma wa osayeye nti redemption awa onyame de bedom ye afi enie na nyame adom a ɛyɛ 29th of next month ye celebrate 1 year no na ɛyɛ nwomto ani ayɛ yenkuto enti odofo obi biala otie redemption awa ye hwa danse dia kese a eba ba bi biala awo bia sa da no manyu hu film ye hyase 6 o'clock ɛyɛ 3 hours per ye beto nwom ne ye anyuntofo bebre beba bomo be di se da no onye late odofo bla ya bom pa ye wie ma yenkenkan onyame asem fa wo trosem no na bueko Mose ngoma edikan aye Genesis no etire enan yenkenkan afri enchichemu baako no abesi nson no mpacho odofo ma yentie onyame asem Genesis chapter 4 verse 1 to 7 say ya tumi akenkan ni nyina ne ehia no ye beka dia bas ya mle nti ya ye mpese ye bese mle na wo de wo adaji nti ba bia wo bia betumi akenkan ma ya kenkan onyame asem Genesis chapter 4 verse 1 to 7 na Adam hu ne yire Hawa na onyinsane na wo Cain na wo se Awurade adaworoma manya obabalima na wo ni nua ebe ka ne ho na ebe ye ogwanhwafo na Cain de oye okuafo na eba se ena no akiri no Cain de afuo mu no mai no ma be ye Awurade aye na Hebel ensoso ade ni nwan mu makan ni won a wadole ni bi ebe mai na Awurade ani so ebe ani na yeyede no nanso Cain ni na yeyede na Cain ni na yeyede ne de na ni anso na Cain bu fu pi na omunai na Awurade ka kire Cain se adenti na wo afuo na adenti na wamunai se wo ye ni ye anka wanim renti ana na se why eyi boni butu pono ano na wachiri ekwan na erehwehwe nanso diso hallelujah so we ye ni 7 no ayami de party 7 no say so we ye ni anka wanim arenti ana na se why enti boni butu pono ano na wachiri kwan ana erehwehwe nanso diso hallelujah anopai onyankopon asɛm a ɔsɛ me no nkasa no ayɛ enso no da wie ya no ensinsa yɛ twa to okura no brofo ne say you shall rule over it anopai you shall rule over it anopai obedi so orofo ohaw ni amane biara a wonamu anopai ensu ene ban biara aba wo mu anasa na mo biara wotu a abaya dinama wo no na wo kan wotwetwe ho ba biara enyenye na Awurade asem se me nka to say you shall rule over it hallelujah anopai wo ba di sabla bono so
And then na Yesu Kristo na obonsam ade na kosra so no okoso na we. Na obonsam de na kogina mepo no so na odwana no ade kira no. Se wa hunu sa ewiase ne mu niam e wo ho nyina. Odi asame obonsam nsa. Na onipa me pa no ana me de be ma no. Enti se wo ba koto no abo mu ase de amamia. Me de sa de ma we nyina be ma. Oh hallelujah. Na wonim se Yesu Kristo na wagina horo ono ne kasa no. Ono na oyo Onyankopon watumi ni ahode nyina eye ne ewo ne nsem. Na ono ana onyame asoma ne se ono bonsam a oba ya Bible di ka boy ho kokko se osoro ni asase osoro ni mu amutitem moma mubuntom yam aponi asase mu nue efise obonsam asane abamo nchen na wonim se Yesu no emra so se oba de se na hinie. Hallelujah. Eto da no di pe bi dwano na o kansam a ope. Na nso no nim se bia na hinie abawieye. Na ensan ka Onyankopon se ebra a obonsam edwa na num na o kansam ati saa no. Na Onyankopon nam ne doba Yesu Kristo ne wuni ne sorry aso agisa tumi no a na kuta obonsam a na odi dwa na num se me na odi saa ne ma we nyina ma me no. Oh hallelujah. Anopay, the Lord be with you, and the Lord bless you. As somebody say, you shall rule over it. Said your blabody city biala. Said your maniano city biala. Said your hocheni dinner fabiala. And soon a baby, what coton sanomu, what coton your mamu, what tokronumu. One castle person do free, there's so ye, anopay, and radia some say. Make a choice, say, you shall rule over it. Oh, hallelujah. Ubedesun kunim. Na asejo Nyankopon din aduonyam. Odofo, ade ba ku na sese wo hye nso. Asese ye ka no kwasem de kiro. Oni pebiele ni wiase a. Ono de obesori obenanti obeka se ono. Onte bone, onhu bone da. Anase onte bone nka woni ni pebiam. Bible say honam ne honhom no wonka emre nyina no honhom no pese wodi honam no so na honam no so pese wodi honhom no so enti mfa ho ane se ne awusiti biala sa wuti wiase die bone beba wabrabom bone be so wahwe na enso no pai awrade asem say you shall rule over it you be disun konim hallelujah bone ntumi ntwe mfa so da na bone ntumi mfa ho kwani onyam anu guasem da every say obeli memi ni moja sumbo no abofore the amount. Hallelujah. We can go free chapter 1. Bible say na yen na Adam ne yire Hawa. Onyankopon di kan bo wo no. Osiai. Na owu ma ema owu wo no owu malema mienu. Bible say na odi kan no ofre Cain. Na the otosu mienu no e di Abel. Na ebe no na djuma o ya ne se na oyo ogwanhwefo hallelujah na abakan ya yeke no ono de oyo okuafo na Bible se mle bidui na abakan ya yeke no atna ase hunu se asese oye bribidi ma awurade odofo de bia me kase aforebo ya de so nyame ani nanso sa Onyankopon fa so aforebo hu dadwe to so a man force sa bebo afore bi eto da bia obi ti ho a na odwene na ohwe wakwasole no ohese de obi ebo afore a na opese otutumrika afore bi wo ho a wanhwe yi a ukobo a obekwa kobo de nome aba oso efrise urade hye wo se bosa afore no eno na me brother no a o Bible mu no me nya di boda emle biara be preach emre biara megina se me ka Onyankopon asem anania ne yire safari obi ne koto na saase no de bre won ana de begu won ase na ono ne kunu ne ti won ana de no so giga won na osi ono so bebo bi ade ne mfiri akomam na akire mu nyina mu nim ne awie no na kent na ase no pese obebo afore e de ahye awrade de no nyam na anua ketewa na ye ebe no so enso pese ono so bebo afore e nanso sunu e wo mu ne se ebe de ofre na kuma mu abo afore a etiase hallelujah
Anopai adie biara obeye dia menyame no me pese me ma oti asese me free akomam me free opaso e ma obi nshaw ma untutu mirika nya ne wotumi efise urade nyankopon ayesom no onfa ne so biara ntu obi biara so onfa de so biara ntu obi biara so bomode se obema adie biara obeye no ahye onyankopon de eni onyam na Bible say affordable de chiri no onyankopon ene je akuma na ofre ebe no affordable sentini se odini nwan no abakan odini nwan na abakan a wadole srade na ebra me kinka ho na me kae odofo bense na otwem yensa ni bosomini ana ne yesu akwan a onyankopon tumi eyi ne ho adi wo hibufu a no akoye nkoa wo Misrim asase so na me ka kire wo se anadwo na onyankopon ebefa ne manfo na akoro o ka kire won se anadwo no ono nyame beba betwam wo ho na abakan biara a wawo no wo Misrim no efiri akoa so kosi odehia so sa abakan no obewu emmoa so mpo abakan ebewu na bra nyame yansa asenkyere no ka kire Hebrew ne se mumma abakan efiti na akoyi abdie biara be pie yafura no edikan na abakan biara no eyame awurade dia hallelujah enti anya me mama se ebe akwala keto ne huru se ehuru nia onyankopon pe anopai you shall rule over it say ye pepe na ma afolebo ba ye odin ama no tuntumi mo afori a anopai awurade se me kan to se wo betumi adi so esu ni bai biara wo mu no awurade asem se wo betumi adi so. Oh, hallelujah. Na Bible say, annam se onyankopon anye abakan ya eke no afole boniti o time bi be she ni mu yaudie bi be she ni mu odofo onyame ya som no onimade nyina adwene ni akoma onipa biara ni nam nanim no onu nyame onimni nyina na no pai me kanfo awurade de ama wo se adie biara obayi no me mfiri wakoma mu Ken die was susu brikase okoba fori e na emu na fori bo abeda ne no me e dia ma no e na no pai awurade ma ne mpale me ne homienu ana pai you shall rule over it ababo biara ubedi so na no pai. Oh hallelujah. Na Bible say emre bedui na ken ka kire ni nua ebe se omye nkwafuom na bra owafuom a oye adwuma no ana ken etu share so ekum no na abofra no keto ni moja e kasa furi asase so eduru onyankopon asum odofo e moja di be mu hwegu a asase kasa osoro ti hallelujah enti ma onyankopon furi suru busa se ken na onua ebe wai odofo na tiemu aya odi ma no wose na adem yemi nua so hwefo ana se wa anya ni atine to da bia abaye o se enipa na mpa wasem nanso se na wankasa niema bi ne su bia wodo ho akowura mu no enipa je wo ba won kyen ye enye enipa trase ane odwi bom a enye ye enu ntino emre ngina enipa hu a na ese ope ba bi edwane fa na no pa enu ntino onyame aso me se me mfa na semla wo se sa suban na ya hoye a sa suban no a eya atimodin sa suban no a ya hwehwani mu no awurade se me nka nche o se ediwachi ahwehwawo nanso so you shall rule over it ubetumi adi so wadi so kura wie efise awurade nyame yene awurade Yesu Kristo obofori a eche so adi amam no mienu odi apata mi no mienu enti amaye mfomso awurade mu ye mfomso hu ye so na ne yesese mi no mienu ye ne se ye huru ye mfomso ne ye ye mfomso tum ne ye pejo nyankopon chewo amma onu nyame ne de ye mfomso nyina afri ye enti na no pai se wonnim awurade Yesu Kristo anase ensamo ye kan wonti bi da anopai ye kanfo awurade Yesu Kristo de ama se ba biara awo biara no bra be fa ne se owura ne waje nkwa na odofo be kan no kwale mu se awurade beba ne wa betina. Oh hallelujah. Kai wunia ebe wa he na o se me ye menua so hwefo ana na awurade se
asase na ukum onua no hie no mogya gu so no asase na nom wo mogya na onua no mogya no atie mu firi sa asase no so afra me wo soro. Oh hallelujah, oh hallelujah. Ona fu bani oni pe mi die diu no buani gu so na bo Onyankopon paye na onyame a otumi ade nyina ye no obebu aten dia ma wa komni nua no a emfaso biala ni so enti ase biala nim ni nyina for born no quality bia wa didia ma awurade wonim se wono quality a wo kanti ana wo ho abeya hi wa busuam wonim se wo papa ya wo yenti ana ni pampa wasam e wo namfom wonim no quality a wo dieti na sole ampeso matwa bewo na ni nyina no ye sejo Nyankopon di aduonyam enye ni panti na ni paya tenene na mom onyame. Oh hallelujah, hallelujah. Ono pay assembly say you shall rule over it. Wo ube disun konim ube diabla bone ansa wo so ma wutumi ankente wo ho no adwama mo na akekere wo no awurade asem se wo ubetimi adisun konim ubedisun konim antimi nsa wo so biom na Bible say onyame ni kai kasai na o ka kire ne se wo kai no wo yokuafo asase na wo doma e ma wo no mai no enam se wa ye boni ati santi asase no wadumi sa asase no. Oh Jesus, ano pay ebia ya mfum so nti ano pay ebia ya mumu ye binti eno me bia ka ya nsate anu adwuma na no pay ye mpa ye se adwo Nyankopon odi ni panyina mfum so ache no no pay on for ya mfum so anfuri ye na ma omu ya mfum so anfa ngu ye so ebia emre mu wawale blada wonni mo Nyankopon no na wawale ana wawale ya ro bo brebi na ma wo ya boshi bebre e ma wo yi njinse bebre tugui no pay enu tibla wawale e wo ho ba ya dia ma wo ano pay ya me bom pay yara me no kasa yara ewurade awiem nyan sachirana na na sam say you shall rule over it. Na no pay on for mfom so nchew na this abode na wo ya ne so nkonim. Hallelujah. Why ya body bi ansie ama wan kasa wonim sa dia wo ye die eho asotwea na me nyen eho asotwea na me nyen enro ana mitie obi asane WhatsApp bi ableme ana mitie na obi a o kasa se ye no kwalia se ono na okum Princess Diana na all confess all kanasem na me hwade ni di na me se onipa ade biara obeye biara no boni biara obeye no Yesu Kristo se na niamu be kan wodam no be pie ano pay odofo ebia wa ye boni bi ma boni ni hantew ano pay me kan no kulam se uti onyame asem nti wo hu anya fi. Hallelujah. Ewrade no mfum so afriw efi se nyame asem se wo obetumi adi sa amane no how no awudi sam na wo utirimu a wo ni nipa nya asem a wo bie wanu a na ye duabo wo ni duabo kum nipa hantew anopai ewrade se men kan kire se oh anopai odum mfum so nyina afriw na obedi sa bone na akomade no so obedi so to me obedi so konim odu onyame ka kire ken se abranti aketo na onya ahwe wakum no ne moja e kaseti ame enu nti asase na wodo a wodi nya no bai na wodi bebo afore e bra me no akoma wonyi firi sa asase no wadome no na afen so no ewiase nyina no wadome wo odofo tie sa bia anyade a odi papa ya na ni papa so okenkan efisa niema ewo mu no anyansem papa ne ye kanyina ne se na kan o ewudi ni na nso mami kasam kiro se Onyankopon de wonfom so achewa na odi acha okura onyame ade wonfom so afriwa na odi afri kura na orenka uboni bia bio ade biara wa ye no awurade orenka biom. Hallelujah. Edu onyame ka kire ken se wo obeya osasa boni
Obeye okubofo. Obeye vagabond. Okubofo a de papa ni mpie mfiri wo ma. Na bibi papa bi ni wa wo betumi aye. Asase na wo tisu kura na madomi nu. Na kan asem o kan ye ni say. Sebeye sa obi be kume na mawu. Adane na me hu say me kenka ha na me hu say. Odofo se wa hwehwe awrade akiri kwan ya. Obetumi edi bone ye beturu ba bi no na nka wo pese owu okura emfa wo. Nanso owu be rejeto. Na no pay awrade ma sa de na empale o. Minu mienu. Oh hallelujah. Awrade ma sa de na empale o. Ke ma yeti ase se mpo wo nyame wadom me a ni atwa ne se wuo na mewuo. Na onyame se no wo me yensa kire ni bi wo ho. Na oni pa bia na obehu no wonfa ne se nka oda. Na me say hey. Se to da bia na owuo kura ni papa se ko wuo emla won so. Odofo wiase yesum, ewiase ya mane, ewiase ya tete. Ni e otumi boye me ye di wiase sunsun konim ani asafo awurade. Oh hallelujah. Adopei. Hina no wanye ensan kanadie. Na hina no wale be awurade nchei. Oh glory hallelujah. Adopei. The Lord be with you, and the Lord bless you. As somebody say, you shall rule over it. Ubedi so enkonim. And the Bible say, na onyame yensenkyereni bi wo kan ho, na obi biara wo hu no ankuno. Na no na ma kan. Odwane free ba bia na ote no. Na Bible say okobia bi akobofo asase so, the land of north and east of Eden. Asase ahohifo ani akobofo ete na ye nim ba bia wo. Eho anake edwane ko. Brother sister no pay ehi na wa ablabo edwa kodru. Wotu kwa ma kontu omui. Watu atine niema hodo bebre wodo saka we na sai. Wodo saka we na sai. Wodo saka we na sai ewrade semen kanjo se. E na no pay sa wo geni dia. Wo ubedi sa ablabo no sunkonim. Eye wiase no otamfo no osise sa oblade de ma ho. Nanso ewrade asem ama ho kwan. Odofo man no pay nkwaji ati sei emfiri ho nko. Ewrade ama ho kwan se wo disasuba ablabo no so atete na wo namu no wo de pene de ama se wo bedi so nkonim. Enti masa openo emfiri ho nko no pay. Oh hallelujah. Enti kai adwane akotena the land of Lord and east of Eden. Asase akobofo ahohifo. Won wa tutu asem bia yemu. Eho na wakotena. Na enso tie. Onyankopon do odido nipa no entiase odwene ho a entiase anim. Bible say na die kra na betumi atete e na onyankopon do ntem. Ota amane ekom afiase da. Manso twe wo se menyi ni se niema mi wo ho a e wo wiase ananse wiase e beba no mu e betumi atete e na onyankopon do ntem. Annam se na onyankopon wa domi kede nanso wasama no ho kwan se wo moden na onni sa suban no so ewrade pese ni pani be yo yiraba enti odofo no pe wutie me ba bia wutie me firi biara ablabo biara wonantim no aye yie ewrade si sabla ne nchei na obejo. Oh praise hallelujah. Ano pay onyankopon wonka ho. Ano pay onyame onhyiraw. Na Bible say ebra otukotra sa bia ho no na ohu ne yire ke tukotra sa bla ho bia ho no na ohu ne yire no ne siai na owu Enoch na chiri no na Enoch so ba hu Iran na Iran so ba hu Mahuje na Mahuje so ba hu Metuse na Metuse ewu Lamech. Hallelujah. Odofo obi a yeshira no ya domi no se onipa bi wo wiase a ye kan no me nsem gu no so ye bo ni dua wasase so onipa bi ni ho a wo cheke efri se kedie enye nipa na domi no na emo Nyankopon ankasa na domi no anopai obi abo udua
ama wo yam hyehyɛ wo Yesu dim ye bompa ye twetwam anopai obi aka no me nsɛm bi agu so ama wo yam hyehyɛ wo Yesu dim ye bompa ye twetwam oni pebi ni ba ye dome no e wasase so e cheken e yo Nyankopɔn na kasa ana wo no enti kana wo to so abedu Lemek so na Lemek so awale mba mienu ni oni kani ni the other na ni otosi mienu ni the Zera. Oh hallelujah. Mintu minka osaye yo mintu minka osenasio mintu minka adia Yesu ayamami oh nyamisa ye yo mintu minka osaye yi mintu minka osenasio mintu minka adia Yesu ayamami oh nyamisa ye and no Onyankopɔn Isaac Jacob namno na nitia so akɔgye ni nua Esau nhyira na Isaac ka kyerɛ Esau sɛ wadome wo asase a wo bɛfam no ɔbra ne atete ne niama enhyira ne nyina wo nua ketewa bɛgye kɔ na obusa no sɛ die agya biribi ne hɔ biemu enhyira bi ne hɔ biemu ade bɛma me na ofura sɛ ɔka ya asɛm ani enome nsɛm ani awrahusɛm de kyerɛ no oh na ɔka ne nyina wie no ɔse na nso sɛ wo kente wo ho a sɛ wo kente wo ho kakra bi a wobɛdi yenum nyina so oh hallelujah anopai brother unkachi sɛ dua ye twa so mpo wani da so sɛ obɛfefa sister brother unkachi wawali ye nche enkodu sɛ wo de wotumi nwale wo so betumi awale wo so betumi awoba wo so betumi anyankrata wo betumi akohwe o maame no papa ansa na wawu sɛ de Jacob ani gina ne ba Joseph no wose na mekɔ akɔhwɛ me ba na ansa na mawu wo so so betumi anyankrata wa kwantuom na wakɔ akɔhwɛ wagya ne wo na ansa na wawu na wasie wo oh hallelujah onyame mu de ade nyina tumi ye ho oh Yesu yeda wase ena no pay and the Bible I say Lemek wawale mamienu Ada and Zera. Hallelujah. Now Ada wale sa mamienu na ofra se oh afi wo do futie we waso na tie ne onyame eye aye ni odi ka na awo mofra odi ka wo no Ada di ka wo no Jabe and Tuba. Bible says Jabe ono no your father, the father or your chief farmer. And ye can create juma and now say ye can say create juma. San crofo ya say and a create juma fras ye a juma. Won't ye a wine and an hour ye. He will be a yadomino no when I say for near my fras ye in the tiba. And a pay a radisson in God say. And no men sembiele ni pakagu so wo hu fam ne honam fam no wo di so dada kra wo Yesu Kristo di mu oh hallelujah ye nyina je tum se o man biala o pese o kokai no o man biala ni sika na economy gina ni nan so no age se na great department and na se ni kria ye no ekọ animu na sa niam we nyina sase e free Kay ni ba odi kan no and I say Lemek Juba if it's a Bible say na ono the tent ase na enwan na oye na the otoso mienu no our friend Juba no Bible say ono so no obaye instrumentalist obi a obo nyom eniema yedi yi Onyankopon ye music Eyadia onyame ni gye ho yi hwe onipa ya domine na no ena no pe mi yi mpa ye se yasefo mi wie bebo mpa ye
ye mani ye nananom ye wu kro no onyame manhyira bi emra ya so wo papa bi enai onyame nam ya so ayenti ya ho fama bi ade ma onyame nti Awurade manani ku ye nananom so ye kase ni pa ye ya nyem prepre de na emu asefo wawu atwam no won ebeba no onipa kena nyame aseda adome no kaya onyame aseda body dua ento ade papa ni betumi afiri sa ni pa mu aba Awurade nkuto ana otumi ye na Bible say Juba wa ye le mek ni bapani ni ba otosumi no ono de ensankuo eniema ye de to nwom ye de yi onyankopon aye ensankuo ye bo guitar ye bo organ sa niema no ono so ana ofri ase se odi bai oh hallelujah so say the power believe betumi afiri ni mu aba na ana pay you shall rule over it. Now Bible say Zera so wo oba ba ko ni be ma ba ko na ni ba ma no ofre 2 baby awo bi aka say 2 oh hallelujah. Na Bible say ono so enfidi djumen oye chief engineer one or to me kika niema bom di na niema ebom no to me aye nade ni gold ni iron ni niema nyina sa niema ni nyina so every 2 oh hallelujah. Ano pay brother sister he for kwan wa kodru awu ususu se wo de wa wie sana obi abodua ususu se mabusuo mu de onipa bi ntumi nye yie onipa bi ntumi nye kase onipa bi ntumi konanim ano pay Awurade asem se jinidi na wo betumi adi nietumi a ati obusuo mu no a wo kokan ya na atwe wo san no so na ahyadwo Nyankopɔn din anuonyam hweke ya boni dua ya domina manadwane afiri onyame anim owuo mpa anka nipa nyina boni akatua ne owuo no owuo mpo Onyankopɔn amana boken na sa nipa wei asano osefo ebetumi aye biribi ana na so hwaniema efiri ase ba ene wiase ya ewo mu yi eniema sa nkrofo yi ade baaye no ene na kuta wiase oman biara nisi kasam totoe oman biara miam biara ewo mu yi eniema sa nkrofo yi ade baaye no Juba Jaba and 2 awa ye K nena na kanso animo won ana de sane mai bae enti no pay brother sister nkase wa wie sa wani mu renwu ase da Bible sin so no wani renwu ense utrase no wani renkisa owure be fi o ma ba blema ni wo na ukra ya hohran no o renkai bio Awurade afro se oba wagya no na odi honhom mu yawo abufuom lu so mu Awurade de nani be huntawo na so odi da do ye be hu mobo oh hallelujah. Menso wati ni wani renwu mense utrase no wani renkisa tokru biala otamfo de wakoshem and none of pay we Yesu dim ye paya frim and none of pay we Yesu dim ye jiw frim ye bue kwan ade mawo ye bue ahoto kwan de mawo ye bue nshira kwan de mawo and nothing a redemption our yan chia say the Lord be with you now so what Jesus God the Lord bless you Awurade on kan ho na Awurade won shira and none of pay ye bue nshira kwan de mawo Awurade ma wonten to de shira mu na hunu se onu nyame ono ana otumi ade nyina ye oh hallelujah ono fo no pay yemle no aya be ye bebo mpa ya madofo no enti so pese ofra emprepre yara no ba na me di tu dwa biem no ansa ne bebo mpa ya di ama wo no fresa no be se sia 074 4711 7962 anase 07988678298 who free outside UK bomadi ase with the UK code no be ka ho eye 0044 na faka ho na fre odofo anopay what yanka wo hunu se ebia no me nsem bia ya kagu so wonnim se sa niema no na ebia agege wo
anope wo nyame de nkwaje nsam dia blow ose won wo obeba ne nche no nyame obeye wa tu na sa no mi nsam ya okan agu onso nyina sa no mi ebe firi wonso enti anope se o pese o tie o fire na urade Yesu Kristo a baby a wo bia ma won sam ye no so kosoro na ne mi mo sa mpaye kase me gibi ni sam ye di boye ni na me body nti na ye urade Yesu Kristo ebe wuyi enti na no pai mi fa ne se mi urade ma je nkwa me ne be na ntimi nkwa na nyina enti urade boa me oh hallelujah ebra wa bosa mpa die mpaye wo gidie mu yi orofo ma me mo mpaye ma efisa na pai wa twam afiri owom abankwam wa be ka onyankopon atiasefo onyame atiasefo na busia ho eja no pai ma me mo mpaye ma odomfo ni mobrohufo urade wa mfra obi ntumi ma wo de wasem akomanfo nchei na wajo onyame wasem atum anopai wa ma wonsa so se wontumi ablabo no enti urade bra be di kan be di won kan na be tre won afidika be yo afidika fo anopai be bibia le won bi urade di won kan se obi se nuabo bi ase obi se busua tumi bi ase obi se manie bi amu a wo hunu amane otete ade bi ode nsa be sem na wai awale mpo ontumi nyabi enam se tumi bi a won sori abana bra bomu a anopai mi bompaye ade ma se urade ji won free sate bi enu wo Yesu Kristo di mu ye ju nyame tiasefo tum ye nim se nyame ukasa eniema nyira ye ye anopai ye da wase ono fufre no ba se sia na blibi o ha pese oni ye cha ansane ye bebo mpa ye dia manua no mu yi wo so ye de waka ho no ba 0744 711 7962 wo fra ma re mfi se wo de nchia ne beba Ewurade nka wo o na me susu meje so ma o Ewurade na yehu a o nhira wo Ewurade nka wo o na Ewurade o nhira wo ono fo no pai ye bebo mpa ye bebo mpa ye efri se emre ye wo mu ye mle boni obi na semnie mabusua mu de onipa biele ni ho a wadi 60 years e wo ho wonyina na wodi 60 years a na esese na ewo so ba ni ebetumi aba ne se ebia wo na be kawo ana se bibi fufuro bi na be yewo wo a wonnim se sa ne ema ne bi ewo wabusuam na wonnim se Ewurade Yesu Kristo ya ye ka no wasemi anopa ye bompa ye amamo wo be fa Yesu ti watwam afri sa no me nase na anuanom bi wo ha won de odaso wo sa no me no mu Paul say e ka me nkono na nka wayi me ayabusudi ama me nkasa me nuanom a wonam fam no oye magya ne me nanom ema na enso fa pem no Ewurade Yesu Kristo wato awie ontumi sisa adenti na Paul o kasa wono de obehu Yesu Kristo wa hutumi ni amaye wa Ewurade mu ema won wo ogiridi na wonim se nipa ne bi nso so wo ho a eda so wabusua no mu a won no wayira na no pai wo Ewurade afra wo se jemu ma wabusuafo a wo sesa nuabo na ase wo sesa nomi na ase wo sesa mani hunu na ase nti no pai mi no be bom paye baabi a wakyekere wabusua no mu ase ani onyam akose ama wodo nsaka bribia enye ye awale mpo ebi oba bi antumi nware mpe wo fio nyina wo enum yensa nan ni nyina nyesu bampa nyesu nsumpa anopai ye bompa ye Ewurade ka kire ke se wo wadome wo asase no mpo a wo do so didi no wadome na enso so no sania oha oni amane we nyina no etie no wo betumi adisa tumi no so anopai pa ya onsa anopai bia wo bia pa ya onsa na ye mompa ye ka kire Ewurade se enome bia la wo wabusuam ba bia wagya no na nanom ade uti kose amania bi wo ha wo hunu anya wo mfom so bi na wagya bi a o pese o koto ni musom ni na dro bi a wonnim no onno no de sa niam na be hye fie ho a edi unya na no pai wo Yesu Kristo die mu no ye bompa ye twitwa sa tumi no ajo Nyankopon obosolo ni asasi otumiadi nyina ye ajo Nyankopon obosolo ni asasi otumiadi nyina ye
Otumia dinyaya. Otumia dinyaya. Otumia dinyaya. Otumia dinyaya. Ejo Nyankopon obosulu ni asasi. Otumia adi nyina. Odofuma wonsaso. Ye ready ni Nyankopon na no pay wasem aba wonche aba o manche. Eni ni osole ano patututu a. Na waye basa na otimi suo odi areho. Na Awurade de wasem aba chichire wonre. Se abrabo bia na wokomu abusuamu, wokomu awaliemu, wokomu wonamfuomu, wokomu adwumamu. Emfiri wasafu Awurade. Se ye obi nua ba a waboro no. Se ye na gyabi mfom so a waye. Se ni na bi mfom so a waye. Anopa wunya mi wasem aba. Na wasem ne se ye betumi adi so konim. Enti anopa mi bompa ye mi dane sa afo ne so sa. So obi tie mi no wo sa amane no mu. Na menu ti adrum na sese wo wale. Na enso ontumi wale a. Ye nam Yesu Kristo Nazareth ni di mu. Ye bompa ye bubu sa konua ne apam ne nyinara. Awurade bue waso ema won paibo ene wade sede anopai wo hawo ni atete biala wo fam wo Yesu wo dini wo ye bompa ye se Awurade yisa wo hawo ni amane no efiri won so wo yo no kwafo na ye moblohunufo ye Nyankopon awale mu anigi woni bi ekurumu anigi woni bi ayire hu anigi woni bi adwumu anigi woni bi otamfo bi na osuja edigu wonso otamfo bi na obo wonua enanu na oman no akoko frɛ se odifo bi so medome won krofo na nso nyamene na se oman ne oman ti no enua biala wo boro wo no anyeye enalo pense wo dinsuo ene nsane nkosua gufam abo obi dua emla ye bompa ye ya wo Yesu di mu atumi ni ahode eya odia ye gisafo ni free sa atumi ni nsem. Oh, hallelujah. Yeah, this had to be the freezer. Just agrofree freezer to be the same. And Roddy, my one in Yajuma. My Tumi Casino and Yajuma. Niamfana say, I ain't come for a Maudin. Or don't for them a blow for the world, Roddy. Or don't for the pay a bomb pie, ya done in future, and ya shall radinsa. And Neddy and Nimno, a and Neddy who are yet. Aya bompa ye say otamfo atonyale wabi aguyanso awa na di anim say ya nyini ko ye nkoto sa anyale wa no na ye nim wuase na ye mra anopa ye bompa ya ma ye daachi ye bompa ye biem say ye ma ye ba be wo no so we say ye wiase ekwa etoda na se mi tu ye de akola bi bra bi se mi tu di din ya mi gira na mi tu din ya na mi ra ho makola no efise mi hu se de na boni koso o wiase na 20 years to come no e die na wiase na ye eti ya mi free makuma mo nyina na ma bompa ya dade sa abofra de aba Awurade anim se Awurade Nyankopon kata sa abofra de so wo mere boni mu na enso Awurade anso no ye se wotumi ma Samuel etna na aso kimika kire o wotumi ma Samuel etna Elia efie na wansua ne bonni a Eli maye ye ne dia yensu ye ma no obetumi eti ye bompa ya da ne ye ma no ade Awurade anim ye ma no future ya sefo da chi bi ye wu kro no Awurade mensa bi nto ye busia efie bi wo ha wonyina na be wu a na ayase kantwe se ya modua ya wo se kan ya ne ya bo ne tuo se ya bo ne tuo a eye wu ya atofuwo enko are ho anopa we Yesu di mi atwitwam emna ne Awurade anya pamoyi ya sefo de Awurade mmasa anyale wa no sa o hawo ne bi tuo ma wo sa so na kosoro na bompa ye adwanya makopon ye bompa ye we Yesu di mu ye gira wo nyame wasam so ye bompa ye se odonfo ni moblohunfo ni wasafo Awurade ye dane ye ma ani ye mam no mo hye wonsa ye sese Awurade wo bebo wo daachi aye fom wo bebo wo daachi aye asumdue wo bebo wo daachi akonkan ni ebeye mojasem ni ebeye petuwo ni ebeye atofuwo wo Yesu ni ye bompa ye sikwai ni ebema se nipa ho be kire no kosi se ni wiase oba no pono oni ani da so biala Awurade wo di me ye bompa ye se
ye ni o ye so bi tie anopa ya yankase ye ni pedua so mre so otamfo ahyehyama ne bi yale bi emu ye den yale bi ya ni atete yale bi ya ohaw kense ewrade se ekoba se wadome me a ene mi ankasa bewu me nam obi bekume no wase hwe obi biala ni ho obeku na kire se ebeduru ba bi ne nyema bi betumi ayawo a na ka wo prese owo kura be fa wa wo pe sa ne ma ne bompa ye tie ye dach ye nim ewrade mfa ne sanka ye dach se otamfo asese sa ne ma no e wo ho a ewrade nyi firi ho ajo Nyankopon wotumi ade nyina ye bompa ye da ne ye dach sha wonsa ye future ewrade ye future ne ye yale sam ne ye petuwo ne ye yale boni wo Yesu di mu ye bompa ye ne ye firi ho impossible ye bompa ye obi wo sa tete mu a obi wo sa nyale wani mu a obi wo sa wane mu a wo Yesu di mu ye sere yi won firi ho sa won yare ni enfedo nyam ne ye ye ne kamfo e ma wodi odonfo ne moblo hunfo ne wasafo ewrade nia wo ka no ene na bam na nia wo hye no so ene na gina ajo Nyankopon ohun ye mobo odonfo ye bompa ye bio ni ye sere ewrade se omi osoro fensin na onton hyirenso efengu ye nsatia no adwuma so adwuma biala ye beye mu anopai ebia adwuma wo ye no animu se I saw tempo na wo ton a ewrade edi hira baso a ebetumi de asidan Bible say K edwane call the land of Lord is of Eden asansa bofo asase vagabonds baby a odi agro na asase we ene papa bi betumi apie fio na enso so hwe chaosfo hwe niema kase a apie firi ho eti no pai emfa ho ni adwuma ho ye emfa ho ni baby a wo ewurade betumi ahiraw amane na wo mu no wonka mu da ahogire na wakoche mu no wonka oda ewurade be yiwa firi ho na wa hye onu Nyankopon din enonyam anopa me mompa ye wo satia no adwuma biara wo ye adwe Nyankopon anopa ye bompa ye wo Yesu din mu odonfo ni moblohufo ni ewurade wotumi ade nyina ye bompa ye dane ye satia no adwuma shonsa what some say came called the land of Nod is of Eden akubofo asase ni asansa bofo asase na enso ho ne nyame ko hira na sefo ho ne nyame uyi unu me nsam efri na sefo so e ma bo ye nipa kese obeba ye engineers obaba ye chief farmers obaba ye niema kese obaba ye chief musicians and pay ye bompa ye wo Yesu di mu yesel say ubedi ye nkan ewradu ubedi ye nkan wo asase so ubedi ye nkan wo adwuma biela ye yemu ubento nso di egu ye nsate no adwuma so ama wo hira abem oro kwafo no pay ye judi wasem na ewradu di asoma na ye nim say ye bo di ye nsankyere ni si ano pay wa hye di aduonyam na wagye wo manfo afiri sa ho ani amane enu mu na ne aka nyina be ye ene na asenyom ane ye de be ma wo ya da wase ano pay ye de ewrade ase orofo ye bompa ye ama won a opay ye furo won a opay ye furo opay ba ye bompa ye edane saafo ni nyina de abewrade anim se wo ba bi na wo tie ye na wo peba wo wale wo peba anasa wo peba mi pa cho bomodi afa won sato ye furo so na pagya won saba ko fa kosoro ye mo ojo Nyankopon paye se Onyankopon a otumi ma kai asefo be ye yie no sa nyame no onfa banto ye furo mu ebre emprempren ya ajo Nyankopon ye bompa ye dane dodo a open man nyina sha onsa last week come yet say na ha na kwa awale na enso na ba ho ahia no na enso nyame wodi su ni awreho ba wani mu no wotie ne mpaibo na wodi samu abofura wo nyame wasiesie no ankasa ade dom wabawa ano pais obi akwawale na opeba wo Yesu wodiribu ye gira wasam so ye bompaye ewrade wodi mu huo mobo ewrade wodi mu huo mobo Jesus wodi mu huo mobo na fa mafa dom wo afise de no okuta wo mba na wodi adanse hye odi anuonyam emfa ho ne yale biara wo wonyam emfa ho ne niese de wanyina fa nyame wo fam de niema nyina tumi ye
Anope ye dawase. Ye Jewudi. And no obi asend WhatsApp bi ablebe. Na me bi asu na me hwe. Na me hwe obalima. Wanyin san na obewo. Na owo fa 70 bebem. Na me trasi di se onipa. Bible say na nim die bedo so ti nipa beble do no bejo. Sa die ma we nyina na men nipa abamubu esusese bia nyame bi ni ho. Na enso do fu me pese me kan okura de kire wo. Ye wo nyankopon a wo tie de man Bible. Wo de wo nya artificial pregnancy bia. Na obewu obenyinsei. Na wa wo oba. Said ye said fata. Abusude ye. Nyeme ye hu. Odofo aya share. Sister Salome nyame shirawo. Sister Beatrice Labi, baby awo bia nyame shirawo. Cecilia Nyako. Ono kofo de afafo urade. Ono pay ye bomba ye. Odonfo woye mubruhufo. Na utumi ade nyina. Ye bomba ye ya dane emma wonwe pa wo ni nyina de aba wanim. Awurade huo mobo. Showdie do ya siesie wo. Ya fa mato ye fum afisese na wadoma huo mobo na osusu kuta wo ma a wodi na ase ne ayeye ne nkamfo e de ma wodi. Ye da wase. Ye yiwa ye. Adopai na wono mo so e pekuru mu e. Na wono mo so e pe yire no mo so e. Ye bompa ya ma ye nua mamu. Ebinom so ode onkata akotum ba bia wo onkata asem. Ye bompa ye se ba bia onkata na ko se biala. Awurade Nyankopon wankasa onfa no wo. Ye je Nyankopon. Anopa ye bompa ye. Ye dane dodo biala ode wo application akotum. Kro biala wote so enye UK nko. From Germany, Holland, Netherlands, USA, Italy, Kuwait, Saudi Arabia, Dubai, obiala wotie ye. Ninkata asem ho paye ne ebon. Adwo Nyankopon wo yo no kwafo. Baby a wonkrofo atete akodu no Awurade agitum se. Wunyame wa tsane no payi ebeji won. Enti no payi ye bon payi. Ma onye dansidie. Nipa biara wagie gire mu se obeye onkrata de ama wo. Ano paye bon paye. Awurade hu omobo. Awurade ka wo hu. Ma won san ka won krata asodwim. Ye da wase ono kwafo ye yiwa ye. Ye nim se wo ye me blo so na wo ye me demu. Na se ne ye ye nkamfo ane ye de ma wo. Ye nim se are che obemu anya dansidie na obefre wo radio yi so ahye onyame tiasefo de anunyam. Ye de na se ne ye ye nkamfo ama wo de. Odofo yemle na wiedu wo biribi ansa na yebefiri akodo frebe na ye no nka ye mo naka wo adansi die bi apese wo die nso a obetumi afrese si a number ni 079 88 678 298 obetumi afrese si a anase 074 711 7962 frese si a ansa na yefiri akọ odofo Mami nka sem njeo abla wafa Yesu so wura no agye nkwan esese ye bo wasu se we hie nso wasu bo a fra me number no me personal number ni nie 079 88 678 298 from se si a me free hapa fra me na ebe arrange ni akobo wasu ma obe ye full born again Christian na onyame no betra odofum le ye wo mo ye mle ye hu Otamfu afabufu fi se odi se ne bla wo de etia na bomode se bla onyame bobo ne manfo yi anu yi osusu be ka ho bi jaja ho sa wa chinchi wa bobla ne bi eye bla urade chai odofo se won kwasole bi a bomode se wo be pe asole bi anyame sunsun krokro wo na odo ho akodom ano pe bla bi be free ha koi na me mo mpa ye na me nya won hye na otwi mu se wo kira Christ ama na wotwe fa pepepe UK time ne wa ha bo modern say obeba nuanu ate say enkwanso bi sefa ha memne da ne kwase da bia na wonfo radio no ento ha wano pe wutie mi free dachi radio no TV no so wa sanso na wutie mi free radio no so nti won wa Facebook ni nyina no wo be live na sanso na won wa live no so ni nyina so no etie mi uma ka che o say ye bedi ye 1 year anniversary na ne yesa say obi bia la
UK hebiala obiala o tie redemption hour saa da the 29th of July baby a wo bia no brabi e be ye nwom to ni adansidie e dia hyejo Nyankopon ani onyam bomadi na brabi ye be ye no Stockwell bomadi na brabi ye che no efiti na so iko no ye be confirm a venue no yie na fe no ye de ho ehyehyeng na dia mamo ma obi bia la pese obabi no watumi aba ye nwumle 6 o'clock to 8:30 ano pay onyame enhira me number ni nie se o pese on me kasa bi fia pa no afle me 07988678298 onyame on ka ho na onhira asam ne say you shall rule over it onyame on ka ho na onhira o Yesu Kristo die mu bye bye.